पंजाब में थिएटर के नाम पर फहाशी दिखा रहे हैं। ऐसे वल्गर या सेक्सी जुमले बोलते हैं कि फैमिली उसको देख भी नहीं सकते। अगर पंजाब के परफॉर्मेंस करने वाले वो मदारी लोग केपी के या फिर बलूचिस्तान में आकर इस तरह की परफॉर्म करें ना, उन लोगों की क्या हाल होगा। जिस्म के बड़े बड़े हिस्सों की सरेआम नुमाइश करते हैं। पंजाब के हर अजला में इस तरह की प्रोग्राम होते हैं। क्या वल्गर या सेक्सी जुमला बोलने को पंजाब में थिएटर कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले वही बात, जिन जिन दोस्तों ने कमेंट की है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई किया, हमें अच्छे से अच्छे तजवीज़ दी, आप लोगों की राय हम तक पहुँची। इंशाअल्लाह हम आपके उन्हीं राहों पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो सिलसिला हमने शुरू की हुई है मुल्क में फहाशी जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो रहा है, चाहे वो स्टेज और थिएटर पे हो, चाहे वो रात के औकात में इजड़ा बिरादरी के हो, चाहे स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे रक्स में हो, मतलब मुख्तलिफ़ ओवरऑल जो भी हो, हमने इन सिलसिलों को आगे लेके चलना है और उन लोगों को मेंशन करना है। हमारा आज का टॉपिक है और आज हम जो मौजू को इंतखाब करके आप लोगों के लिए लाए हैं, पंजाब में थिएटर फेस्टिवल। अक्सर और बेशतर आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग देख रहे हो कि पंजाब से, चाहे पंजाब के रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे बावलपुर हो, रहीम यार खान हो, मतलब जिसके जो बड़े बड़े सिटीज़ है, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, उसके जितने भी बड़े बड़े जो सिटीज़ है जो वहाँ पर थिएटर होते हैं, आया उन थिएटरों के जुमले और उन थिएटरों की हरकतें आप लोगों ने तो देखी होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम इन्हीं लोगों के ऊपर करेंगे, क्योंकि थिएटर एक अलग सा चीज़ है। ये रक्स, डांस, सेक्सी जुमले ये अलग सी चीज़ है। और जो पंजाब वाले कर रहे हैं ये थिएटर नहीं है। ये जैसे नहीं होते शादी ब्याह में जो रक्स और डांस होती है, वो भी अक्सर पंजाब कल्चर में मेरे ख्याल में ये भी शामिल है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसकी शादी ब्याह में कोई इजड़ों को बुलाते हैं या लड़कियों को बुलाते हैं, उन लोगों से डांस करवाते हैं, गले मिलते हैं, पैसे फेंकते हैं, ऐसे ही सिस्टम चलते हैं। और उन्हीं सिस्टम को, उन्हीं कल्चर को पंजाब के लोगों ने थिएटर का नाम दिया है। तो ये कतन मैं कहता हूं कि थिएटर इस तरह नहीं होता है। थिएटर जिसने पढ़ा है, थिएटर जिसने लिखा है, जिसने थिएटर पे काम किया है, या थिएटर के वो जुज जो जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है ये थिएटर नहीं है। कुछ माह पहले मेरे एक गुफ्तगू हुई ऐसे पंजाब के एक नामवर परफॉर्मेंस करने वाले फनकार है, थिएटर, वो तो थिएटर ही बोलते हैं इसको, थिएटर के, तो उससे मेरे गुफ्तगू हो गई। मैंने उससे यही कहा कि आप लोग ये क्या है, मतलब आप लोगों के पास ऐसे जोक नहीं है क्या, आप लोगों के पास ऐसे कहानी नहीं है क्या, आप लोगों के पास ऐसे वो मवाद नहीं है कि आप अपने पब्लिक को मतलब उस तरीके से आप लोग इंटरटेन करो कि आप लोगों ने एक लड़की को, फिर लड़की भी माशाल्लाह वो फुल सेहतमंद, मतलब अभी मैं क्या बताऊं, उसकी हर चीज़ लाजवाब, फिर फिट कपड़े पहन के, मतलब उसकी हर चीज़ अभी, क्योंकि मैं एक दो प्रोग्रामों में पहले भी कहा था ये मेरा एक फैमिली चैनल है, अक्सर फैमिली लोग हमारे इस चैनल्स को देखते हैं, तो उस पर हम लोग उस तरीके से बात या उस तरीके से हम लोग डिबेट नहीं कर सकते, या उस तरह की चीज़ें हम लोग ओपन नहीं बोल सकते जो हमें बोलना चाहिए, जो मतलब जो चीज़ें हैं। लेकिन क्या करें, बहुत से चीज़ों को हम लोग डन में, मतलब ऐसे पर्दे में या एक अदब के दायरे में रह कर ही वो गुफ्तगू हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि क्या है, क्या वजूहत है, क्या मतलब आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप लोग अपने आप लोगों का जितने भी ये स्टेज ड्रामा है, वो स्टेज जो रक्स और डांस है,
جس کو آپ لوگ تھیٹر کہتے ہو، آپ لوگوں کی ہر وہ تھیٹر، ہر وہ پروگرام میں اس طرح کی گند لازمی ہوتے ہیں۔ پھر گانوں میں پرفارمنس عجیب و غریب، وہ لڑکی جو پرفارمنس کرتی ہے اس کی تو مطلب ابھی میں کیا بتاؤں، کیا کیا لاتی ہے، کیا کیا کرتی ہے، کیا کیا دکھاتی ہے، مطلب وہ تو الگ سے، میں نے کہا کیا ہے آپ لوگوں میں، مطلب کیوں وہ صلاحیت نہیں ہے تم لوگوں میں اچھے اور بہتر کرنے کی؟ کہتے نہیں، جب ہم اس طرح کی چیز مطلب ایٹم سانگ نہیں ڈالیں گے، ایسے ولگر سیکسی جملے نہیں ہوں گے، ہماری پبلک دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے پبلک کو خود اس چیز کی آپ لوگوں نے عادی بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ شروع سے اس لائن پہ آپ لوگ نہیں آتے تو شاید آپ لوگوں کی پبلک بھی، جیسے ہم لوگ سندھ کے بھی دیکھتے ہیں، کراچی، اس کے بھی ہیں کچھ ولگر جملے وہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے بول لیتے ہیں، مطلب سامنے والا ہنس بھی پڑتا ہے اور مزہ بھی لیتا ہے، تھوڑا بہت اس میں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم پنجاب کی دیکھتے ہیں، پنجاب میں تو بس وہ مطلب ہنسی مذاق تو نہیں، یہ مزہ ہی مزہ ہے جو دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ویڈیوز اکثر موبائلز میں دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو موبائلوں میں ہم لوگ اس کے کلپس دیکھتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار کس طرح کی جملے بول رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن مطلب میں نے ایک شروع میں کہا تھا، جیسے اس کے بعد سندھ میں تھوڑا بہت مطلب وہ تھیٹر کی سسٹم وہ اچھے ہیں، بہترین ہے، زبردست ہے، مطلب تھوڑا بہت اس میں وہ آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے کے پی کے ہے، کے پی کے مخصوص کچھ جگہوں پہ مطلب ولگر جملے اس میں نہیں ہیں، اور رقص اور ڈانس کا یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے بیسٹ یا سب سے بہتر جو اس وقت ادب اور اخلاق ٹھیک ہے نہ ہونے کی برابر ہے، وہ ایک پسماندہ صوبہ ہے بلوچستان۔ بلوچستان میں تھیٹر نہ ہونے کی برابر ہے، مطلب ہوتا ہی نہیں ہے جہاں پر، اگر ہو بھی جائے نا، آپ جہاں پر اگر آپ بلوچستان کا پھر دارالحکومت کوئٹہ ہے، کوئٹہ میں جو ہے نا مختلف مطلب اقوام رہتے ہیں، مختلف زبان کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب مختلف طریقے کے لوگ رہتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت ہم لوگ ایڈوانس بھی کہتے ہیں، کوئٹہ دارالحکومت ہے۔ یہ دور دراز دوسرے اضلاع کو آپ چھوڑ دیجئے، کوئٹہ میں بھی اس طرح کی پروگرام آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کوئی پرائیویٹ شادیال ہی اٹھا لیں، اس میں بھی اس طرح کی نہ آپ جملہ بول سکتے ہو، نہ اس طرح کی سریام رقص، یا اس طرح کی وہ لڑکیوں کو ڈریس، یا اس طرح کی جو لڑکیوں کی جو نازیب حرکتیں وہاں پر ہوتی ہے نا، مطلب جسم کے جو مختلف حصوں کو ہلانا جلانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئٹہ میں ایک تو نہ ہونے کی برابر ہے، بلوچستان میں نہ ہونے کی برابر ہے، اگر تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا لوگ اپنے توسط سے کرتے ہیں نا، تو وہ بھی بہت بہترین اور عزت اور ادب کے دائرے میں کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے نا، تھیٹر صرف بلوچستان یا کوئٹہ میں ہی ہوتا ہے، اصل تھیٹر کا وہ انگ ہے نا، وہ یہاں پر ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ باقی صوبوں میں مطلب ہم دیکھتے ہیں سب سے فرسٹ نمبر پہ، جیسے میرا آج کا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، تھیم بھی یہی ہے کہ پنجاب میں تھیٹر ہے یا رقص اور نمائشی پروگرام، وہ بدن جو جسم کی نمائشی ہوتی ہے نا، کہ یہ پروگرام ہے۔ تو آج کا میرا تھیم بھی یہی تھا۔ بیچ میں نے کچھ 3-4 صوبوں کے ذکر اس لیے کی کیونکہ یہ سب پاکستان کے حصے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا بہت سب کی ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے سب کو ہم نے زیر بحث لایا اس میں۔ مطلب پہلے نمبر پہ اگر ہم لوگ دیکھے جائے تو ولگر جملے، جو فحاشی حرکتیں، جسم کے مختلف جو اس کے حصے ہوتے ہیں، اس کو ہلانا، پہلے نمبر پہ ہی پنجاب ہے۔ اس کے بعد اگر تھوڑا بہت اس میں اگر دیکھا جائے تو رقص کے حوالے سے کے پی کے ہیں، پھر سندھ اور لاسٹ میں بلوچستان۔ مطلب کیونکہ سندھ اور بلوچستان کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ ان کے جملے ہیں لیکن اس طریقے کے نہیں ہیں، مطلب اس میں رقص اور ڈانس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ مطلب اللہ جل نصیب کرے عمر شریف کو، میں تو اس کے مطلب ہر پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ میں اس کا ایک فین بھی ہوں، میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں، ایک بہت اچھا زبردست کامیڈین، وہ اللہ سکندر صنم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت بہترین کامیڈین، بہت بہترین، یا معین اختر صاحب، اللہ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مطلب ان لوگوں کی جو موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے، شکیل صدیقی ہے، جیسے لالا رؤف ہے، پرویز صدیقی ہے، اس کے جو نامور لوگ ہیں، عرفان خان ہے،
सलीमा आफरीदी, मतलब ऐसे नामवर लोग, वली शेख, मतलब क्योंकि ओवरऑल हमें तो उन सब लोगों की हमने काम देखा हुआ है। जैसे अगर इसकी काम देखा जाए ना, उन लोगों के ड्रामों में इस तरह की हरकतें नहीं होती है। थोड़ा बहुत कभी कभार आपस में उलझ जाते हैं तो थोड़ा बहुत वल्गर जुमले पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं। उमर शरीफ के तो किसी भी शो में हमने ये नहीं देखा कि इस तरह के ऊपर कोई डांस हो। वो मतलब सीढ़ी की दौर से हम लोग देख रहे हैं, जब सीढ़ी आ गए मेरे ख्याल में कोई 4-5 के टाइम पे वो ओपन हो गए। उससे सीढ़ी तो पहले भी था, लेकिन जो हम जैसे गरीबों के हाथ में लग गए ना, कोई 4-5 का ऐसा ही, 3-4 का ऐसा ही दौर था जो हर बंदे सीढ़ी खरीद सकते थे, यानी अपने साथ रख सकते थे। उससे पहले जो VCR वाले प्रोग्राम थे, तो उसके बाद जैसे सीडी वाले आ गए, सीडी में फिर उन लोगों की चीज़ें रिलीज़ होना शुरू हो गए, तो उनमें जो है ना अक्सर और बेशतर हम लोग देखते थे कि उमर शरीफ के प्रोग्राम्स को, स्टेज को, तो इसमें तो इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। पंजाब उसी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के जितना भी बड़ा फनकार हो, जितना भी बड़ा फनकार हो, जितने भी अच्छे परफॉर्म करने वाले हो, मतलब आप कहते हो कि बाकी ये है, बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी ये वल्गर या सेक्सी जुमलों का, या उसमें जो है ना इस तरह की किसी भी जगह पे एक आइटम सॉन्ग अपने पास वो रखवा देती है। किसी भी लेडीज़ का एक आइटम सॉन्ग उसके साथ लाजमी हो जाता है। तो ये हाल है हमारे उसके सूबे पंजाब के। तो मैं जाते जाते सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ का एक अदब होता है, अखलाक होता है। अदब के दायरे में ही रह के अगर काम करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छे भी होंगे। अदब कायम हम लोगों ने करना है, थिएटर या स्टेज के फनकारों ने करनी है। अगर आप एक दफ़ा ये सेटअप को थोड़ा कम करोगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके लिए 1000 बंदे आ जाते थे, फिर आपकी शो पे 200 बंदे आ जाए, नुकसान उठा लो। दूसरी बार भी 200, तीसरी बार भी 200, ऐसे ही अगर करते रहोगे तो आप लोगों के व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, वो ऑडियंस है, उनकी तादाद में इजाफा होगा, ये गंद ख़त्म होंगे। इससे बगैर इसका कोई हल नहीं है। तो इंशाअल्लाह रोज़ी ज़िंदगी और सेहत रही। फिर ऐसे किसी जगह पे हमने देखा कि जहाँ पर फहाशी हो रही है, तो इसके ऊपर कोई प्रोग्राम लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए आप खालिद साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।